मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। हम आपको एक वसीओ अरीज रेगिस्तान जिसे सहराए आज़म या सहराए डेजर्ट कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। शुमाली अफ्रीका के वसी रकबे पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ये सहरा, जहाँ शदीद गर्मी भी पड़ती है और बर्फबारी भी होती है, कब वजूद में आया ये आप जानेंगे। ये वीरान उजाड़ सहरा हजारों साल पहले कैसा था। सैकड़ों मीटर ऊंचे टीलों का ये मरकज अपने अंदर कौन से राज लिए हुए हैं। लाखों साल पहले 30,000 इकसाम के जानवरों का ये मस्कन क्या दोबारा जिंदगी से भरपूर उसी तरह फैला हो सकता है। यहाँ कितने दरिया, झीलें और नरगिस्तान मौजूद हैं और कितने कबाइल आबाद हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सहराए आज़म कितना बड़ा है। सहरा जमीन का ऐसा बंजर और उजाड़ खित्ता होता है जहाँ बारिशें ना होने के बराबर हों और जिंदगी यहाँ बहुत मुश्किल से गुजरती हो। रेतीले इलाकों के वो बर्फानी और खुश्क पहाड़ी इलाका जात भी सहरा में शामिल होते हैं। सहराए आज़म यानी सहरा को दो बर्फानी सहराओं आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया का तीसरा, जबकि रेतीले और गर्म सहराओं में सबसे बड़ा सहरा तस्वुर किया जाता है। तकरीबन 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर वसीओ अरीज रेत का ये समंदर 11 ममालिक पर फैला हुआ है। एक मुल्क या इलाका मगरबी सहरा कहलाता है। ये सहरा मशरिक से मगरिब तकरीबन 4,800 किलोमीटर लंबा है, जबकि शुमाल से जनूब इसकी चौड़ाई तकरीबन 800 से 1200 किलोमीटर है। इसके वस्त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के कुल रकबे का 8% के करीब बनता है और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सहारा डेजर्ट तकरीबन एक जितने रकबे पर फैला हुआ है। रिसर्च के मुताबिक पिछली एक सदी के दौरान इस सहरा का रकबा तकरीबन 10% बढ़ चुका है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सहारा का महले वकूअ सहारा के मगरिब में एटलांटिक ओशन यानी बहराए ओकियानूस वाक़या है। शुमाल में बहराए रूम और एटलस का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। मशरिक में रेड सी यानी बहिरा रूम, जबकि जनूब में एक सरहदी पट्टी है जिसे साहिल कहा जाता है। ये पट्टी दरअसल एक नीम सहराई चटेल मैदान की सूरत में है, जो पिछली कई दहाइयों में होने वाली कहत साली और दरख्तों की कटाई के बाइस आहिस्ता आहिस्ता सहरा में तब्दील हो रही है। इस इलाके को सहरा के असरात से बचाने के लिए अफ्रीकन यूनियन ने एक प्रोग्राम के तहत लाखों दरख्त लगाने का मंसूबा भी बनाया है। वैसे तो सहरा को उर्फे आम में सहारा कहा जाता है, जो कि अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन इसके मुख्तलिफ इलाकों के अपने अलहदा अलहदा नाम भी हैं। मुकामी लोग उसे उन्हीं नामों से पुकारते हैं। सहरा की साख्त और आबो हवा। दिलचस्प बात यह है कि रेत के वसीओ अरीज मैदान में रेत की मिकदार सिर्फ 25% है। बाकी 75% इलाका पथरीली जमीन, नमकियात, चट्टानों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मैदान में कई पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। सहारा का सबसे ऊंचा मुकाम आतिशफशां पहाड़ एमिकोसी है। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 3,415 मीटर है। सहारा का सबसे निचला मुकाम मिस्र में है, जो कि सतह समंदर से 133 मीटर नीचे है। सहारा अमूमन सारा साल खुश्क ही रहता है, लेकिन इसके शमाल और जनूब के कुछ हिस्सों में सहारा में बारिशें होती रहती हैं, जबकि कई मकामात ऐसे भी हैं जहां कई साल बारिश की एक बूंद नहीं पड़ती। इस गर्म और खुश सहरा का औसतन दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 58 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन के मुकाबले में यहाँ की रातें काफी ठंडी होती हैं और बाज इलाकों में तो ठंड के बायस बर्फ तक जम जाती है। रात के वक्त कम से कम दर्जा हरारत -6 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। रेत के टीले और आंधियां। सहारा डेजर्ट में सबसे हैरानकुन और दिलचस्प चीज यहाँ के बहुत बड़े बड़े टीले हैं। ये टीले ज्यादातर ग्रेट ईस्टर्न में वाक़या हैं। बाज़ मकामात पर उन टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक हो सकती है। तेज हवाओं और खौफनाक आंधियों के बाइस ये टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये आंधियां बाज़ों का 2-2 दिन तक लगातार चलती रहती हैं और पूरे सहरा का नक्शा भी बदल कर रख देती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तूफान 1500 मीटर बुलंद हो सकते हैं। इन मट्टी के तूफानों की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2011 में आने वाला एक तूफान तकरीबन 1100 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ था।
صحرا کب وجود میں آیا؟ اس صحرا کی اصل عمر کے حوالے سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ وسیع و عریض میدان آج سے تقریباً 3 ملین سال پہلے خشک ہو کر صحرا کی شکل اختیار کر گیا، جبکہ 2006 میں چارٹ میں ملنے والے 7 ملین سال پرانے ٹیلے کی عمر سے کچھ ماہرین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ میدان کئی ملین سال پرانا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج صحرائے ڈیزرٹ جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں تمام ماہرین متفق ہیں کہ یہ شکل 2000 سال سے ایسی ہی ہے۔ انسانی زندگی کا ثبوت اس صحرا میں تقریباً 7000 قبل سے ملنا شروع ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر موجود کچھ نقاشی اور مصوری سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 7000 سال پہلے رہنے والے انسان یہاں مویشی پالتے تھے اور کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ صحارا کی انسانی آبادی۔ اس بظاہر بے آب و گیا میدان میں زندگی کا تصور ناممکن سا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں بہت سے قبائل رہائش پذیر ہیں۔ ان خانہ بدوش قبائل کے افراد کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے قبائل کے شواہد بھی ملتے ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ ان میں سب سے مشہور قبیلہ بربر ہے۔ یہ قبیلہ صحرا کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اونٹ، بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ اس کے علاوہ ایک قبیلہ توریگ ہے جو اپنی جنگجو فطرت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہے۔ صحرا کے مغربی حصے میں قبیلہ مورس کے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر آبادی اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ صحرا میں حیوانات و نباتات۔ سنسان ریگستان میں نہ صرف انسان موجود ہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، بھینس اور پرندوں میں اگر دیکھا جائے تو عقاب، شاہین اور الوؤں کی بھی کئی اقسام یہاں ہوتی ہیں۔ یہاں حشرات الارض اور ریپٹائلز کی بھی بہت سی اقسام ہیں، جن میں سانپ، گلہریاں، چھپکلیاں اور بچھو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خشک موسم میں اگنے والے نباتات اور درختوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ علاقے جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں کئی اقسام کے پودوں، بلوں اور جنگلی جڑی بوٹیوں کی بہتات بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ صحرا میں تقریباً 90 کے قریب ایسے نخلستان بھی ملتے ہیں جو کھجور کے درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ معدنیات اور زراعت۔ ہزاروں سال پہلے یہ صحرا ایک شاداب اور سرسبز میدان ہوا کرتا تھا۔ یہاں بارشیں ہوتی تھیں اور کئی ندی نالے اور دریا بہتے تھے۔ ماہرین کے مطابق ان دریاؤں اور جھیلوں کے آثار آج بھی زیر زمین موجود ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلی کچھ دہائیوں میں مصری حکومت نے صحرا کو دوبارہ قابل زراعت بنانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ زیر زمین پانی کو مشینری کے ذریعے باہر نکال کر دائروں کی شکل میں گندم اور آلو وغیرہ کے خوبصورت کھیت بھی اگا دیے گئے۔ اس کامیاب تجربے کے بعد اس بے آب و گیا اجاڑ ریگستانی علاقے کو مزید قابل کاشت بنانے کے لیے کھیتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا اور الجیریا میں آئل اور قدرتی گیسز اور مراکش میں فاسفورس کے مزید ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں، جو اس صحرا کی اہمیت میں اضافہ بہرحال کرتے ہیں۔ دلچسپ فیکٹس۔ کچھ اور دلچسپ فیکٹس اس صحرا کے بارے میں یہ ہیں کہ یہ تقریباً 20,000 سال میں ایک بار سرسبز ہو جاتا ہے۔ ایسا زمین کی گردش کے زاویے میں ہونے والے معمولی سی تبدیلی کے باعث ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق تقریباً 15,000 سال بعد یہ صحرا ایک بار پھر سرسبز ہو جائے گا۔ اس میلوں پھیلے ہوئے خشک اور گرم صحرا میں گزشتہ 19ویں صدی میں 2 بار برف باری بھی ہو چکی۔ پہلی بار یہاں 1970 میں جبکہ دوسری بار 2012 میں یہاں برف پڑتی تھی۔ اس صحرا میں تقریباً 20 موسمیاتی جھیلیں موجود ہیں، لیکن ان میں صرف ایک جھیل چارڈ ہی واحد جھیل ہے جس کا پانی قابل استعمال ہے۔ اس صحرا میں ایک ریلوے ٹریک بھی موجود ہے۔ 704 کلومیٹر یہ لمبا ٹریک موریکانا حکومت نے 1963 میں بنایا تھا۔ اس پر دنیا کی سب سے لمبی 2500 میٹر طویل ٹرین چلتی ہے۔ صحرا کا یہ میدان قدیم افریقہ کی ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ زمانہ قدیم نے اس راستے سے سوڈان اور مصر کے درمیان ہزاروں اونٹوں پر کوپر، نمک اور سونے کی تجارت ہوتی تھی۔ اس صحرا میں کچھ مقامات پر ڈائناسورز کے ڈھانچے بھی ملے ہیں۔
साइंसदानों के मुताबिक 8 करोड़ साल पहले मिलने वाले ये ढांचे इस बात का सबूत हैं कि सहरा कभी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। सहराई डेजर्ट के इस तवील तरीन सहराई मैदान को एक बरतानवी राइटर माइकल आशिर ने 1986 में अबूर किया था। इसने तकरीबन 4,500 मील का फासला एक ऊंट के ऊपर तय किया। माइकल सफर के दौरान तकरीबन 3 साल तक सूडान के खाना बदोश कबाइल के साथ रहा। इस सहरा में 2 दरिया भी बहते हैं, जिनमें से एक दरिया नाइजीरिया जबकि दूसरा दरिया दरियाई नील है। तकरीबन 6,500 किलोमीटर लंबा दरियाई नील सहरा में 1500 किलोमीटर का फासला तय करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर सहराई डेजर्ट में सोलर एनर्जी के पैनल्स और विंड वेव्स लगा दी जाएं, तो इस मंसूबे से कई मिलियन मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।